রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনের ভোট গণনার প্রস্তুতি চূড়ান্ত। 20টি কেন্দ্রে ভোট গণনার ব্যবস্থা। সকাল 8টা থেকে শুরু হবে গণনা। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়ালের ঘোষণা। শনিবার সম্পন্ন হয়েছে দেশের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট। শেষ দিনে 57টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত। নির্বাচন সম্পন্ন হতেই এবার ভোট গণনার প্রস্তুতি। আগামী 4 জুন গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যের দুটি আসনের ভোট গণনা হবে। ইতিমধ্যে রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনের ভোট গণনার প্রস্তুতি চূড়ান্ত। সকাল 8টা থেকে শুরু হবে ভোট গণনা এবং এআরওর তত্ত্বাবধানে গণনা হবে বলে শনিবার আহত সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। टेबल में आपकी काउंटिंग हॉल्स में उनमें टेबल 8 से 14 तक अलग अलग जगहों पे जगह के हिसाब से वो टेबल की व्यवस्था की गई है और सभी पोलिंग सभी असेंबली सेगमेंट की काउंटिंग पैरेलल चलेगी। आप जैसे जानते हैं कि टोटल 60 असेंबली सेगमेंट्स हैं हमारे स्टेट में और दोनों जो पार्लियामेंट्री सीट और 30 असेंबली सेगमेंट है, तो 60 काउंटिंग हॉल्स में पैरेलली काउंटिंग चलेगी, जिनको कंसर्न एआरओ जो है वो ओवरऑल उनकी गाइडेंस में काउंटिंग होगी। इसके अलावा एक काउंटिंग ऑब्जर्वर्स जो कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए वो भी पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। टोटल 4 जनरल ऑब्जर्वर्स पहले आए थे, 2 ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए। उसके अलावा 27 और काउंटिंग ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए हैं कमीशन की तरफ से। टोटल 31 ऐसे काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे। গণনা ক্ষেত্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে সাংবাদিকদের জানালেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। काउंटिंग डे में 3 टियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, जिसमें जो सबसे बाहर आउटसाइड फर्स्ट टियर अगर हम उसको बोले, उसमें वो स्टेट पुलिस है, वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करके कि जो ऑथराइज्ड स्टेट ऑफिशियल्स हैं वही जा सकते हैं। जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, आरओ एआरओ या कोई और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑथराइज्ड ऑफिशियल वो एंट्री पा सकते हैं, या जो मीडिया के पर्सन्स हैं जिनको पासेस दिए गए वो जा सकते हैं, या काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग एजेंट जिनको एआरओ या आरओ ने या डीओ ने ऑथराइज किया, वो विद प्रॉपर आईडी कार्ड और बैच के साथ वो जा सकते हैं। উল্লেখ্য, পশ্চিম লোকসভা আসনে মোট বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা 30টি এবং সমসংখ্যক বিধানসভা রয়েছে পূর্ব লোকসভা আসনে। কার্যত লোকসভার ভোট গণনা হবে বিধানসভা ভিত্তিক। এর মধ্যে পশ্চিম লোকসভা আসনে সর্বাধিক 10 রাউন্ড এবং সর্বনিম্ন 4 রাউন্ড গণনা হবে। পাশাপাশি পূর্ব লোকসভা আসনে সর্বাধিক গণনা হবে 7 রাউন্ড এবং সর্বনিম্ন 4 রাউন্ড গণনা হবে। কাউন্টিং এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে পাশের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল শনিবার সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত। সর্বোপরি রাজ্যে লোকসভার দুটি আসনের ভোট গণনার প্রস্তুতি চূড়ান্ত। এখন আগামী 4 জুনের জন্য অপেক্ষার পালা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।